حضرت عائشہ صدیقہ کا جواب سنو اور مسلک اعلیٰ حضرت کی حقانیت کو اپنے ماتھے کی نگاہوں سے دیکھو۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے سب سے پہلے حضور کی قبر بنی، حضور میرے شوہر ہیں، اپنے شوہر سے کوئی پردہ نہیں ہوتا۔ اس کے بعد صدیق اکبر کی قبر بنی، صدیق اکبر میرے باپ ہیں اور اپنے باپ سے بھی کوئی پردہ نہیں ہوتا۔ لیکن جب سے عمر ابن خطاب کی قبر بنی ہے میں عمر جیسے غیر محرم سے شرم کرتی ہوں، اسی لیے اپنے چہرے پر نقاب ڈال کے آتی ہوں۔ یہ روایت ایک دو کتابوں میں نہیں، چار چار مستند کتابوں میں موجود ہے، مستدرک للحاکم میں، مسند امام احمد ابن حنبل میں، شرح الصدور بشرح حال الموتى والقبور میں، یہ علامہ جلال الدین سیوطی کی کتاب ہے، مشکات شریف میں حضرت عائشہ کے الفاظ ہیں فلما دفن عمر فما دخلت الا وانا مشدودۃ علی ثیابی حیاء من عمر، جب سے عمر دفن کیے گئے ہیں میں آتی نہیں ہوں مگر چہرے پر نقاب ڈال کے آتی ہوں، حیاء من عمر، عمر سے حیا کرنے کی وجہ سے، عمر سے شرمانے کی وجہ سے۔ آپ عورتوں کا مزاج اچھی طرح جانتے ہیں، عورتیں کم مردوں سے شرماتی ہیں جب ان کو یہ احساس ہو کہ کوئی مرد ان کو دیکھ رہا ہے۔ گویا حضرت عائشہ صدیقہ نے اپنے اس عمل سے دنیا کے مسلمانوں کو بتا دیا کہ عمر اپنی قبر میں زندہ ہے اور آنے والوں کو دیکھ رہے ہیں۔ جب نبی کا غلام اپنی قبر میں زندہ ہے تو نبی کی زندگی پر مناظرہ کیوں ہو رہا ہے؟ اعلیٰ حضرت نے یہی عقیدہ دنیا کے سامنے پیش فرمایا، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والا۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت اچھا۔ اب آپ بتائیے قبروں پر جانے کا ثبوت مل رہا ہے کہ نہیں مل رہا ہے؟ جی نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود قبروں پر حاضری دی۔ حضرت عائشہ صدیقہ نے تینوں خلفائے راشدین کے قبروں پر حاضری دی، صحابہ نے نبی کی قبر پر حاضری دی، اور اللہ کے نبی کی نظر میں قبروں کی حاضری اس قدر محبوب ہے کہ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں من زار قبری وجبت لہ شفاعتی، جس نے میرے قبر کی زیارت کر لی اس کی شفاعت میرے اوپر واجب ہو گئی۔ آپ بتاؤ، آپ نے طواف کعبہ کیا، شفاعت کی گارنٹی نہیں دی گئی، وقوف عرفہ کیا، شفاعت کی گارنٹی نہیں دی گئی، رمی جمرات کیا، شفاعت کی گارنٹی نہیں دی گئی، خانہ کعبہ کا طواف کیا، شفاعت کی گارنٹی نہیں دی گئی، ملتزم سے لپٹ کر دعائیں مانگی، شفاعت کی گارنٹی نہیں دی گئی۔ نبی اگر شفاعت کی ضمانت دے رہے ہیں تو اپنی قبر کی زیارت کی بنیاد پر دے رہے ہیں۔ من زار قبری وجبت لہ شفاعتی، جس نے میرے قبر کی زیارت کر لی اس کی شفاعت میرے اوپر واجب ہو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، یا رسول اللہ زندہ آباد، اللہ اکبر۔ اب آپ بتائیں قبروں پر جانے کا ثبوت مل رہا ہے کہ نہیں؟ جی زیارت قبور کی حدیثیں پیش کریں تو بہت ساری حدیثیں، مگر کچھ لوگ غلط فہمی پیدا کرتے ہیں، قبروں پر نہیں جانا چاہیے۔ سنی صحیح العقیدہ مسلمان جب بزرگان دین کی قبروں پر جاتا ہے عقیدت و محبت کے ساتھ، روضے کی جالی کو چومتا ہے، چوکھٹ کو چومتا ہے، تو کہتے ہیں قبر پوجوا ہے، قبر کو پوج رہا ہے۔ حالانکہ پوجنا وہاں بولتے ہیں جہاں کسی کو معبود اور خدا سمجھ کر پیشانی جھکائی جائے۔ ایک سنی صحیح العقیدہ مسلمان ہر چند کے اولیاء اللہ کے مزارات پر حاضری دیتا ہے، ان کے کشف و کرامات، ان کی ریاضت اور مجاہدات کو تسلیم کرتا ہے، لیکن ہرگز ہرگز ان کو اللہ نہیں مانتا، اللہ کی مخلوق مانتا ہے، اللہ کا بندہ مانتا ہے، اللہ کا ولی مانتا ہے۔ ان کو اللہ نہیں مانتا، اہل اللہ مانتا ہے، ان کو اللہ نہیں مانتا، خلق اللہ مانتا ہے، ان کو اللہ نہیں مانتا، محبوب اللہ مانتا ہے۔ عقیدے کی صراحت کے باوجود بھی چومنے کو پوجنا کہنا یہ تعصب ہے، تنگ نظری ہے، الزام تراشی ہے، حقائق سے چشم پوشی ہے۔ یہ تو کوئی سرفرا اور پاگل ہوگا جو کسی قبر پر پہنچنے کے بعد معاذ اللہ یہ تصور کرے کہ یہاں اللہ لیٹا ہوا ہے۔ کوئی صحیح دماغ مسلمان ایسا سوچ ہی نہیں سکتا، کیونکہ مسلمانوں کو ماں کی گود میں یہ عقیدہ پلا دیا گیا ہے اللہ ہی ہے، اللہ
कय्यूम है, अल्लाह हमेशा से है और हमेशा रहेगा। जब वो हमेशा से है और हमेशा रहेगा तो उस पर मौत नहीं तारी होगी। जब उस पर मौत नहीं तारी होगी तो उसकी कब्र भी नहीं होगी। जब उसकी कब्र नहीं होगी तो उसकी चादर भी नहीं होगी। पता चला चादर उसकी होगी जिसकी कब्र बने, कब्र उसकी बनेगी जिस पर मौत तारी हो, और अल्लाह पर मौत तारी हो ही नहीं सकती। तो किसी कब्र पर पहुंचने के बाद कोई मुसलमान ये सोच ही नहीं सकता कि यहाँ अल्लाह लेटा हुआ है। ये इनका धोखा है, ये इनका फरेब है, ये इनका मुगालता है। अगर तुम चूमने को पूजना कहोगे, रूए जमीन पर कोई मुसलमान नहीं बचेगा। कौन गिलाफे काबा को नहीं चूमता, कौन हजर अस्वद को नहीं चूमता, कौन कुरान के जुज़्वे दान को नहीं चूमता, कौन रुकने शामी रुकने यमानी को नहीं चूमता। बुखारी की हदीस बताती है नबी ने अपनी बेटी फातिमा ज़हरा की पेशानी को चूमा है। हजरत फातिमा ने नबी के दस्ते मुबारक को चूमा है। मिशकात के शुरू में वक्त अब्दुल कैस की हदीस है। वक्त अब्दुल कैस आए और उन्होंने अपनी सवारियों को छोड़ दिया, सामानों को छोड़ दिया, बड़ी तेजी से मस्जिद नबवी में पहुंचे और नबी के पाए अक़दस को बोसा दिया। तो क्या इन चीजों के चूमने वाले काफिरों मुशरिक हैं? तो रूए जमीन पर मुसलमान कौन है? इसलिए मानना पड़ेगा चूमना एक अलग चीज है और पूजना एक अलग। हक बात है, हक बात। अगर चूमने और पूजने में फर्क न समझ में आया हो तो आइए मैं 2 मिनट में समझा दूं कितना फर्क है। इस्लाम की तारीख निगाहों के सामने रखिए। सन 8 हिजरी है, फतेह मक्का का मौका है। अल्लाह के नबी सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाहाना सतमत और जलाल के साथ मक्का मुकर्रमा में दाखिल हुए। उस वक्त खाने काबा में 360 बुत रखे हुए थे। अल्लाह के नबी ने हजरत अली को हुक्म दिया कि इन तमाम बुतों को तोड़ दो और इनका मलबा उठाकर बाहर फेंक दो। ये बुत किस चीज के बने थे? पत्थर के बने थे। लेकिन मक्का फतह हुआ, अल्लाह के नबी ने सबसे पहला काम यह किया कि आपने इन पत्थर के तराशीदा खुदाओं को तोड़कर बाहर फेंक दिया। लेकिन यही इस्लामी तारीख हमें यह भी बताती है कि उसी खाने काबा में खुद अल्लाह के नबी ने अपने मुकद्दस हाथों से एक पत्थर को इज्जत और एहतराम के साथ नस्ब फरमाया था, जिसे चूमा जाता है, जिसे हजर अस्वद कहा जाता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आखिर इन दोनों पत्थरों में क्या फर्क है? एक पत्थर को काबा से निकालकर फेंका जा रहा है, दूसरे पत्थर को उसी काबा में इज्जत और एहतराम के साथ नस्ब किया जा रहा है। मुझे कह लेने दिया जाए, जिस पत्थर को पूजा गया अल्लाह के नबी ने फेंक दिया, और जिस पत्थर को चूमा गया था इज्जत और एहतराम के साथ उसी काबा में नस्ब। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए सुन्नत, मसलक आला हजरत, उससे भरपूर शाह मुफ्ती शमशाद अहमद साहिब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अब बहुत से मुसलमान ऐसे हैं कि जो कब्रों पर जाते हैं तो कब्रों का सजदा करते हैं। ये नाजायज़ व हराम है। शरीयत मोहम्मदिया में ताजीम का सजदा भी नाजायज़ व हराम है, और कब्रों का तवाफ ये भी नाजायज़ व हराम है। तवाफ ताजीमी जिसको कहते हैं। आला हजरत ने फतवा रिजविया में तहरीर फरमाया, लिअन्न तवाफ में मुख्तसातिल काबा, तवाफ तो सिर्फ खाने काबा का हो सकता है। बड़ी से बड़ी मुकद्दस जगह हो लेकिन उसका तवाफ ताजीमी नहीं हो सकता। इसीलिए मुसलमान कब्रों पर जाए तो कब्रों के आदाब को महफूज रखें और पायदी की तरफ से जाएं। 4 हाथ के फासले पर खड़े होकर फातिहा पढ़ें। जब 4 हाथ के फासले पर खड़े होकर फातिहा पढ़ेंगे तो उनका हाथ ही कब्र तक नहीं पहुंचेगा तो उनका होंठ कहां तक पहुंचेगा। इसीलिए आला हजरत ने फरमाया 4 हाथ के फासले पर खड़े होकर फातिहा पढ़ें, कब्र को हाथ न लगाएं, कब्र को बोसा न दें और यह तसव्वुर करें कि हमारा हाथ इस काबिल नहीं कि इस कब्र को हम छू सकें, हमारे होंठ इस लायक नहीं कि इस कब्र को बोसा दे सकें। एहतियात का तकाजा यह है, अदब का तकाजा यह है कि 4 हाथ के फासले पर खड़े होकर फातिहा पढ़ें, कब्र को न हाथ लगाएं न कब्र को बोसा दें। लेकिन ये हुक्म अदब की बुनियाद पर, ये हुक्म एहतियात की बुनियाद पर है। अगर किसी मुसलमान ने मोहब्बत में डूबकर किसी कब्र का बोसा ले ही लिया, सजदा और बोसा में जमीन और आसमान का फर्क है। सजदा किसका नाम है? पेशानी को जमीन पर टिकाना, जी, नाक और पेशानी को
وضع الجبہۃ والانف علی الارض، یہ تعریف کی ہمارے فقہاء نے، پیشانی اور ناک کو زمین پر ٹکانا یہ سجدہ ہے۔ الحمدللہ مسلمان اللہ کے سوا کسی کی سجدہ نہیں کرتا ہے۔ بعض جاہل ضرور ایسا کرتے ہیں لیکن ان کو تنبیہ کی ضرورت ہے، ان کو تعلیم کی ضرورت ہے۔ لیکن قبر کو بوسہ دینا، چادر کو بوسہ دینا، بزرگوں کے روضے کی جالی کو، چوکھٹ کو بوسہ دینا، اس کا ایک الگ حکم ہے۔ یہ ناجائز و حرام نہیں، ممانعت صرف ادب کی بنیاد پر ہے، ورنہ بعض صحابہ کرام نے خود نبی کی قبر کو بوسہ دیا ہے، اس کو چوما ہے۔ اٹھائیے مشکوٰۃ شریف کی ہدایت، اٹھائیے مستدرک للحاکم، اس حدیث کے راوی حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ حضرت ابو دردہ فرماتے ہیں جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو حضرت بلال حبشی نبی کے غم میں روتے رہے، آنسو بہاتے رہے، نبی کے فراق میں پاگلوں کی طرح گھومتے رہے۔ جب سکون نہیں ملا، قرار نہیں ملا، چین نہیں ملا تو کچھ دنوں کے بعد مدینہ منورہ چھوڑ کر ملک شام میں آباد ہو گئے۔ جب ملک شام میں ایک مدت گزری، اللہ کے نبی ان کے خواب میں تشریف لائے، فرمایا یا بلالو ما هذه الجفوہ الم یان ان تزورنی فبکا بکان کثیرا ورکب راحلته، اے بلال حبشی یہ کیا ظلم ہے، کیا میری یاد تم کو نہیں تڑ پاتی، میری قبر کی زیارت کے لیے مدینہ منورہ نہیں آؤ گے؟ جب تک میں حیات ظاہری کے ساتھ تھا تم ایک خادم اور غلام کی طرح میرے پیچھے پیچھے لگے رہتے تھے، لیکن اب میں قبر اطہر میں آ گیا ہوں تو مدینہ چھوڑ کر تم ملک شام میں آ گئے ہو، کیا میری قبر کی زیارت نہیں کرو گے، میری یاد تم کو نہیں تڑ پائے گی؟ حضرت بلال حبشی کی آنکھ کھلتی ہے، زاروں قطار رو رہے ہیں، پھوٹ پھوٹ کر رو رہے ہیں۔ انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ خواب میں آنے والا کوئی اور ہوگا، نبی نہیں ہوں گے، اس لیے کہ وہ صحابی تھے، ان کا عقیدہ تھا کہ نبی نے ارشاد فرمایا من رآنی فی المنام فقد رآنی فإن الشیطان لا یتمثل بی، جس نے مجھ کو خواب میں دیکھا اس نے حقیقتاً مجھے کو دیکھا، کیونکہ شیطان کو بھی یہ پاور اور اختیار نہیں کہ نبی کی شکل و صورت اختیار۔ بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بلال حبشی گھوڑا منگاتے، سفر کی تیاری کرتے، چند روٹی لے کر چلے تھے وہ بھی نہیں کھا سکے۔ نبی کی قبر پر حاضری کا ایسا شوق کہ بھوکے پیاسے چلے جا رہے۔ جب مدینہ منورہ پہنچے صحابہ کو اطلاع عام ہوئی کہ بلال حبشی آئے ہوئے، صحابہ اکرام کا مجمع عام ہے، دن کا اجالا پھیلا ہوا ہے۔ بلال حبشی اپنے گھوڑے سے نیچے آئے، بھاگتے ہوئے نبی کی قبر پر پہنچے اور نبی کی قبر کو دونوں ہاتھ سے پکڑ لیا اور اپنا ہونٹ قبر نبی پر رکھ دیا۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں جب ہونٹ کو قبر پر رکھا جائے گا تو بتاؤ بوسہ کا معنی پایا جائے گا کہ نہیں پایا جائے گا؟ صحابہ دیکھ رہے ہیں کہ بلال حبشی اپنے ہونٹ کو نبی کی قبر پر رکھے ہوئے ہیں، لیکن صحابہ منع نہیں فرماتے، صحابہ روک نہیں رہے ہیں، جبکہ صحابہ کی عادت تھی کہ شریعت کے خلاف کوئی کام دیکھتے فوراً ٹوکتے منع کرتے، لیکن بلال حبشی نبی کی قبر کو بوسہ دے رہے ہیں، صحابہ منع نہیں فرماتے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ نبی کی قبر کو بوسہ دینا یہ شرک اور بدعت نہیں بلکہ بلال حبشی کی سنت۔ بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور یہی سے ایک دوسرا بھی مسئلہ حل ہو گیا۔ بلال حبشی ملک شام سے نبی کی قبر کی زیارت کی نیت سے سفر کر رہے ہیں۔ جی آج کہا جاتا ہے کہ نبی کی قبر کی زیارت کی نیت سے سفر کرنا ناجائز و حرام ہے، صرف حج کی نیت سے سفر کرو۔ اور لا تشد الرحال الا علی ثلاثۃ مساجد کو الٹ پھیر کر کے غلط مفہوم پر فٹ کیا جاتا ہے۔ اس حدیث کا اس مفہوم سے کوئی تعلق نہیں۔ بلال حبشی ملک شام سے مدینہ منورہ کا سفر صرف اور صرف نبی کی قبر کی زیارت کی نیت سے کر رہے ہیں۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ نبی کی قبر کی نیت سے سفر کرنا یہ ناجائز و حرام نہیں بلکہ بلال حبشی کی سنت۔ بے شک بے شک۔ اور اس سنت پر اعلیٰ حضرت امام اہل سنت بڑی مضبوطی کے ساتھ عمل کرتے ہوئے نظر آتے۔ جب اعلیٰ حضرت دوسری بار زیارت حرمین طیبین کے لیے جانے لگے باطنی کشش کی بنیاد پر چلے، پہلے سے کوئی ارادہ نہیں تھا لیکن نکل پڑے۔ لوگوں نے پوچھا حضور کہاں جا رہے ہیں؟ تو اعلیٰ حضرت یہ نہیں فرماتے ہیں کہ حج کے لیے جا رہا ہے،
बल्कि आला हजरत फरमाते हैं गुंबद खदरा का दीदार करने जा रहा हूं, सुभान अल्लाह। रोज़ा अक़दस की ज़ियारत के लिए जा रहा हूं। आहा, एक मोतक़िद ने कहा हुज़ूर आप तो हज के लिए जा रहे हैं, हज का नाम नहीं लेते, तवाफ का नाम नहीं लेते, सही का नाम नहीं लेते, वक़ूफ़ का नाम नहीं लेते, रमिय जमरात का नाम नहीं लेते। आला हजरत फरमाते हैं हिंदुस्तान से वहां जाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ यह है कि गुंबद खदरा का दीदार हो जाए, रोज़ा अक़दस की ज़ियारत हो जाए, और इस मकसद से जब वहां पहुंच जाऊंगा तो उसी के सदक़े व तुफ़ैल हज की सआदत भी मिल जाएगी। उसके तुफ़ैल हज भी खुदा ने करा दिए। असले मुराद हाज़िरी उस पाक दर की है, काबा का नाम तक न लिया, तैबा ही कहा। पूछा था हमसे जिसने के नौज़ात की दर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत अच्छा। अगर इस सिलसिले की रिवायतें हम पेश करें तो बहुत लंबी चौड़ी रिवायतें, बहुत सारी रिवायतें, बेशक, लेकिन मानने वालों के लिए 2-4 हदीसें काफी, और न मानने वालों के लिए हदीसों का दफ्तर भी ना काफी। जी, क्या तो बात। उर्स की बुनियादी मंजिल ज़ियारत क़ुबूर, दूसरे नंबर पर ईसाले सवाब, और तीसरे नंबर पर खड़े होकर सलातो सलाम। तो क्या ईसाले सवाब करना ये नाजायज़ और हराम है? ईसाले सवाब और फातिहा कहते किसको है? जिंदों के नेक अमल का सवाब मुर्दों को पहुंचाना, ये ईसाले सवाब है, यही फातिहा की हकीकत है। आप कुरान की तिलावत करें, नियत करें, इसका सवाब वालिदैन को पहुंचेगा। आप हज और उमरा करें और नियत करें, इसका सवाब बुजुर्गान दीन को पहुंचेगा। आप सदका व खैरात करें और नियत करें, इसका सवाब आम मुसलमानों को पहुंचेगा। जिंदों के नेक अमल का सवाब मुर्दों को पहुंचाना, यही ईसाले सवाब है और यही फातिहा की हकीकत है। मगर कुछ लोग समझते हैं कि ईसाले सवाब बेकार है, कुरान हम पढ़ें और फायदा दूसरे को पहुंचे, कुर्बानी हम करें और सवाब दूसरे को पहुंचे। ऐसा नहीं होगा। जो नेक अमल करेगा उसी को सवाब पहुंचेगा, जिंदों के नेक अमल का सवाब मुर्दों को नहीं पहुंचेगा। मैं कहता हूं आप न इनकी मानिए न मेरी मानिए, आप रसूल पाक की हदीस को मानिए। रसूल पाक सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कई दर्जन हदीसों से साबित है कि जिंदों के नेक अमल का सवाब मुर्दों को पहुंचता है। यही ईसाले सवाब है और यही फातिहा की हकीकत है। बुखारी शरीफ और मुस्लिम शरीफ में यह हदीस मौजूद है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक खातून हाजिर हुई। इन्न इमरातम मिन जुहैनता जात इला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वक़ालत या रसूल अल्लाह इन्न उम्मी नज़रत अन तहुज्ज फलम तहुज्ज हत्ता मातत अफा अहुज्जु अनहा क़ाल हुज्जी अनहा। एक औरत जो कबीला जुहैना से ताल्लुक रखती थी, नबी की खिदमत में हाजिर हुई। कहा या रसूल अल्लाह, मेरी माँ ने नजर मानी थी कि हज करेंगी, हज ना कर सकी, उनका इंतकाल हो गया, क्या मैं ही उनकी तरफ से हज कर लूं, उनको सवाब मिल जाएगा? नबी ने फरमाया हुज्जी अनहा, उनकी तरफ से हज कर ले, सवाब मिल जाएगा। दूसरी हदीस ये भी बुखारी और मुस्लिम में है। इन्न इमरातम मिन खज़न जात इला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वक़ालत या रसूल अल्लाह इन्न फरीज़तल्लाहि अदरकत अबी शैखन कबीरन ला यसबुतु अला राहिला अफा अहुज्जु अनहु क़ाल हुज्जी अनहु वज़ालिका फी हज्जतिल वदा। एक औरत जो कबीला खसाम से ताल्लुक रखती थी, नबी की खिदमत में हाजिर हुई। कहा या रसूल अल्लाह, मेरे बाप बिल्कुल बूढ़े हो चुके थे, सवारी पर बैठने की ताकत नहीं थी, इसीलिए वो हज को ना जा सके, फिर उनका इंतकाल हो गया, हज ना कर सके, क्या मैं ही उनकी तरफ से हज कर लूं, मेरे बाप को सवाब मिल जाएगा? नबी ने फरमाया हज कर ले, सवाब मिल जाएगा। दोनों हदीस में गौर करो। पहली हदीस में हज लड़की कर रही है और सवाब उसकी मरी हुई मां को मिल रहा है। दूसरी हदीस में हज लड़की कर रही है और सवाब उसके मरे हुए बाप को मिल रहा है। ये इस बात की दलील है कि जिंदों के नेक अमल का सवाब मुर्दों को पहुंचता है और इसी का नाम ईसाले सवाब है और इसी का नाम फातिहा। बेशक, बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मगर कुछ लोग कहते हैं कि नहीं पहुंचता, तो मैं कहता हूं कि तुम ठीक कहते हो, तुम्हारा नहीं पहुंचता है, हमारा तो पहुंचता है। बेशक, क्योंकि अबू दाऊद की हदीस में ये भी है, हजरत अम्र इब्न आस नबी की खिदमत में हाजिर हुए। कहा या रसूल अल्लाह, मेरा बाप आस इब्न वाइल पूरी जिंदगी आपकी मुखालफत करता रहा, हश्र नश्र जन्नत व दोज़ख का इनकार करता रहा, अज़ाब कब्र तनीम कब्र का इनकार करता रहा, तमाम उमूर आखिरत का इनकार करता रहा, लेकिन जब मरने लगा
तो मुझको बुलाया, मेरे छोटे भाई हिशाम को बुलाया और कहा कि देखो मैंने हमेशा मोहम्मद की बातों का इनकार किया है, जन्नत और दोज़ख का इनकार किया है, पुल सिरात हिसाब और किताब का इनकार किया है, लेकिन अब दुनिया से जा रहा हूं तो बड़ा डर लग रहा है कहीं मोहम्मद की बात सच्ची न साबित हो जाए, वहां हिसाब और किताब न शुरू हो जाए तो मेरे पास बचने का क्या जरिया होगा। मैंने मोहम्मद का कलमा पढ़ा नहीं, मैंने इस्लाम कबूल किया नहीं, अगर वहां हिसाब और किताब शुरू हो गया तो मेरे पास बचने का कोई इंतजाम नहीं है। इसलिए तुम दोनों बेटों को वसीयत करता हूं, मेरे मरने के बाद 50-50 गुलाम मेरी तरफ से आजाद कर देना। अल्लाह के नबी की बारगाह में अमर इब्नुल आस पहुंचे, कहा या रसूल अल्लाह, अगर हम गुलाम आजाद करें तो मेरे बाप को सवाब मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, अबू दाऊद के अल्फाज हैं, लौ काना मुस्लिमन फअतक़तुमन हो और तसद्दक़तुमन हो और हजजतुमन हो बलगहु ज़ालिक, अगर तेरा बाप मुसलमान होता और तुम उसकी तरफ से गुलाम आजाद करते, सदका व खैरात करते, हज करते तो उसको सवाब मिलता। नबी ने क्या फरमाया, अगर मुसलमान होता तो उसको सवाब मिलता, तेरा बाप तो काफिर था उसको सवाब नहीं मिलेगा। जो कहते हैं सवाब नहीं मिलता है वो ठीक कहते हैं, इनके मुर्दे ऐसे ही हैं कि इनको सवाब न मिले। हमारे मुर्दे नबी की इश्क में मरे हैं, नबी की मोहब्बत में मरे हैं, नबी की गुलामी का पट्टा अपने गले में डाल कर गए हैं, इनके सीनों में ईमान की रोशनी जगमगा रही है। जब हम अपने मुर्दों को सवाब पहुंचाएंगे तो सवाब पहुंचेगा, सवाब पहुंचता भी है और नहीं भी पहुंचता है, ये मुर्दे पर डिपेंड करता है मुर्दा कैसा है। मुर्दा मोमिन हो तो सवाब पहुंचेगा, मुर्दा काफिर हो तो सवाब। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए सुन्नत, मसला के आला हजरत, उर्से भरपूर शाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत अच्छा। एक साहब ने कहा कि चलिए नफ्से ईसाले सवाब को हमने तस्लीम कर लिया, लेकिन आप लोग जब ईसाले सवाब करते हैं, फातिहा पढ़ते हैं, तो सामने खाना रख के भी फातिहा पढ़ते हैं। सामने खाना रखने का कोई सबूत नहीं। मैं कहता हूं तुम्हारा सबूत हो कि ना हो, सामने खाना रखने का सबूत है। वो भी बुखारी की हदीस में है। हजरत अनस इब्न मालिक रजी अल्लाह तआला अन्हु बारगाह रिसालत में हाजिर हुए। उनकी वालिदा मोहतरमा हजरत उम्मे सुलैम ने नबी के लिए मालिदा बनाया, और आप लोग मुहर्रम में मालिदा बनाते हैं, लेकिन सादा मालिदा नहीं। हजरत उम्मे सुलैम ने जो मालिदा बनाया उसमें दही, घी, खजूर, पनीर और बहुत सारी चीजें मिलाकर शानदार मालिदा बनाया और कहा बेटे ले जाओ जरा चाय रोक दीजिए, तकरीर अभी बस खत्म ही होने वाली है। और वैसे भी सिर्फ चाय पिलाने से काम नहीं चलेगा, उसके लिए बीवी भी छोड़ना पड़ेगा, तब गद्दी मिलेगी। बात समझ रहे हैं? नहीं समझ रहे? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसें हमारे लिए मिशाले राहे हिदायत है। अनस इब्न मालिक की वालिदा ने कहा ना बेटे ये मालिदा ले जाओ और नबी की खिदमत में पेश करना, मेरा सलाम पेश करना और कहना कि मेरी माँ ने खास तौर पर आपके लिए बनाया है, या रसूल अल्लाह इसे कबूल फरमा लें। हजरत अनस इब्न मालिक मालिदा लेकर गए, नबी के सामने रख दिया, माँ का सलाम पेश किया। हुजूर अलैहिस्सलाम उस मालिदा को खा नहीं रहे हैं, बल्कि कुछ पढ़ रहे हैं। जब पढ़ने से फारिग हुए अल्लाह के नबी ने फरमाया, अरे अनस इब्न मालिक जाओ 10 सहाबा को बुला कर लाओ। अनस इब्न मालिक गए 10 सहाबा को बुला कर लाए। 10 सहाबा ने बैठकर खाया, पेट भर गया, चले गए। फरमाया जाओ और 10 सहाबा को बुला कर लाओ, वो भी आए, खाया, पेट भर गया, चले गए। कहा जाओ और 10 सहाबा को बुला कर लाओ। 10 सहाबा आते रहे, खाते रहे, आते रहे, खाते रहे। अनस इब्न मालिक का बयान है 300 सहाबा खाकर शिकम सैर हो गए। तो अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, ऐ अनस इब्न मालिक ये खाना उठाओ, अपने घर ले जाओ, अपनी माँ को सलाम कहना और कहना कि नबी ने तुम्हारा हदिया और तोहफा कबूल कर लिया है। नबी तुम्हारे खाने का मोहताज नहीं,
खाना मोहताज है कि नबी उसे कबूल फरमा लें। नबी ने तुम्हारा हदिया और तोहफा कबूल कर लिया है। अनस इब्न मालिक ने फरमाया जब खाना उठाया ये देखकर हैरान रह गया कि 300 सहाबा के खाने के बावजूद जर्रा बराबर उस खाने में कोई कमी नहीं हुई है। लगता है खाना पहले से और बढ़ गया है। ये हदीस जहां नबी के मुअजिज़े को साबित करती है, नबी की इख्तियारात और कमालात को साबित करती है, इस बात को भी साबित करती है कि सामने खाना रखना भी जाए, उस पर बैठना भी जाए और पढ़ने के बाद मुसलमानों को खिलाना भी जाए। सुभान अल्लाह, बेशक बेशक। नबी के सामने रखा गया तो रखने का सबूत हो गया कि नहीं हो गया? जी हजरत। और नबी ने उस पर पढ़ा तो पढ़ने का भी सबूत हो गया कि नहीं हो गया? बेशक। और नबी ने सहाबा को खिलाया तो खिलाने का भी सबूत हो गया कि नहीं हो गया? जी बेशक। तीनों बातों का सबूत इस हदीस में मौजूद है। लेकिन ये कहेंगे कि हमको ये हदीस नजर नहीं आती। सुरमा भोपाली लगाकर हदीस तलाशोगे तो कोई हदीस नजर नहीं आती। जी जी। बरेली का सुरमा लगाओ तो सारी हदीसें नजर आएंगी। अगर हदीस देखना है तो बरेली का सुरमा, और हदीस समझना है तो इमाम अहमद रजा की तरह इश्क मुस्तफा पैदा करो। बे इश्क मोहम्मद जो पढ़ाते हैं बुखारी, आता है बुखार, उनको बुखारी नहीं आता। बात समझ में आ रही है कि नहीं समझ में आ रही? तो ईसाले सवाब का भी सबूत हो गया कि नहीं हो गया? और अल्हम्दुलिल्लाह हम तो उस खाने को तबर्रुक समझते हैं जो बुजुर्गान दीन की तरफ मंसूब हो जाए, मगर कुछ लोग उसको नहीं खाएंगे। एक साहब ने कहा हज़रत क्या बात है जिन खानों पर आप लोग फातिहा पढ़ देते हैं ये नहीं खाते हैं? मैंने कहा उन्हीं से पूछो, ये उनका पर्सनल मैटर है, जाती मामला है, क्यों नहीं खाते? हम तो खा रहे हैं, सारी दुनिया के लोग खा रहे हैं। कहा नहीं नहीं आप जवाब दें और हदीस की रोशनी में जवाब दें तो बड़ा अच्छा रहेगा। मैंने कहा बुखारी शरीफ की एक हदीस पढ़ दे रहा हूं, जवाब खुद ही समझ लेना। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया इन्ना शैतान यस्तहिल्लु तामा इल्ला युज़कर इस्मुल्लाहि अलैह। शैतान उस खाने को खाने लगता है जिस पर बिस्मिल्लाह न किया जाए, और जब बिस्मिल्लाह पढ़ दिया जाए तो शैतान कभी नहीं उस खाने को खा पाता। जब सिर्फ बिस्मिल्लाह पढ़ देने से शैतान उस खाने को नहीं खा सकता तो यहाँ तो औज़ुबिल्लाह भी पढ़ दिया, बिस्मिल्लाह पढ़ दिया, सूरह फातिहा पढ़ दिया, चारों कुल पढ़ दिया। अब तो शैतान के बाप इब्लीस भी खाना चाहे तो इस खाने को कभी नहीं खा। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। दो बातों का सबूत हो गया, कब्रों पर जाना और ईसाले सवाब। और तीसरी चीज है आखिर में खड़े होकर सलातो सलाम पढ़ना। तो कहा आप लोग खड़े होकर सलातो सलाम क्यों पढ़ देते हैं? मैंने कहा खड़े होकर सलातो सलाम पढ़ने की मुमानात के सिलसिले में कोई हदीस हो तो पेश करो। अल्लाह और रसूल ने जिस चीज से मना न किया हो उससे मना करना ये शरीयत पर इफ्तरा। कुरान अजीम में अल्लाह ने दुरूद व सलाम का हुक्म दिया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। ऐ ईमान वालों नबी पर दुरूद पढ़ो, नबी पर सलाम पढ़ो। अल्लाह ने दुरूद व सलाम का हुक्म दिया, लेकिन अल्लाह ने कोई कैद नहीं जिक्र की। अल्लाह ने दुरूद व सलाम के अल्फाज नहीं बताए, अल्लाह ने दुरूद व सलाम के लिए कोई वक्त नहीं मुतय्यन किया। लिहाजा जिस वक्त तुमसे हो सके, जिन अल्फाज में हो सके, जिस तरह हो सके, जितना हो सके तुम नबी पर दुरूद पढ़ो, नबी पर सलाम पढ़ो। क्योंकि जब अल्लाह ने मुतलक रखा है तो मुतलक का तकाजा ही ये है कि जब हो सके, जितना हो सके, जिस तरह हो सके नबी पर दुरूद पढ़ो, नबी पर सलाम पढ़ो। अगर खड़े होकर पढ़ना नाजायज होता तो अल्लाह ताला वही मना फरमा देता, ऐ ईमान वालों नबी पर दरूद पढ़ो, नबी पर सलाम पढ़ो, मगर खड़े होकर ना पढ़ना। अल्लाह ने मना तो नहीं किया तो तुम क्यों मना कर रहे हो? और अगर अल्लाह ने नहीं मना किया तो कम से कम रसूल पाक ही मना फरमा देते, लेकिन रसूल पाक भी नहीं मना फरमा रहे। उसको मिसाल के जरिए समझो। कुरान में अल्लाह ने फरमाया कुलू वशरबू, खाओ और पियो। यहाँ भी हुक्म मुतलक है, खड़े होकर खाओ कि बैठ कर खाओ, कोई कैद नहीं जिक्र की गई है, हुक्म को मुतलक रखा गया है, खाओ और पियो। लेकिन नबी ने उसमें कंडीशन जिक्र कर दी, नबी ने उसमें कैद जिक्र कर दी। अल्लाह ने फरमाया खाओ, नबी ने फरमाया बैठकर। अल्लाह ने फरमाया पियो, नबी ने फरमाया बैठकर। तो अब कानून इस्लाम कुरान और हदीस दोनों को मिलाकर बनेगा। खाओ तो बैठ जाओ, पियो तो बैठ जाओ। और जहां दुरूद व सलाम का हुक्म दिया गया वहां अल्लाह ने फरमाया नबी पर दुरूद पढ़ो, नबी पर सलाम पढ़ो। यहाँ नबी भी खामोश है, नबी भी नहीं फरमा रहे हैं कि बैठ कर पढ़ना
کھڑے ہو کر نہ پڑھنا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبی بھی یہی چاہتے ہیں جس طرح تم سے ہو سکے نبی پر درود پڑھو، نبی پر صلاۃ پڑھو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اگر کھڑے ہو کر پڑھنا ناجائز ہوتا تو یا تو اللہ منع کرتا یا رسول اللہ منع کرتے، اور جس سے نہ اللہ نے منع کیا نہ رسول اللہ نے منع کیا، اس سے منع کرنا یہ شریعت پر زیادتی ہے اور افتراء ہے۔ اس لیے مسلمانوں، آپ کا مسلک نہایت مضبوط اور مستحکم ہے۔ اب کوئی سوال کرے کہ نہیں صاحب، آپ صاف صاف حدیث سنائیے کہ کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام پڑھنا یہ جائز اور درست ہے۔ حالانکہ دلیل کا مطالبہ تو ہم کو کرنا چاہیے، جو مدعی حرمت ہو، جو حرمت کا دعویٰ کر رہا ہو، دلیل دینا اس کی ذمہ داری ہے۔ تم کہتے ہو کھڑے ہو کر درود و سلام پڑھنا ناجائز ہے تو تمہارے اوپر دلیل دینا لازم ہے، لیکن آؤ ہمیں دلیل دے رہے ہیں۔ کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام پڑھنا یہ جائز ہی نہیں، رسول پاک کی حدیث سے ثابت ہے۔ آپ کو یہ حدیث میں پیش کر رہا ہوں، بخاری کی یہ حدیث ہے، جب خانہ کعبہ کا طواف کیا جاتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم الگ الگ رکن پر الگ الگ دعائیں پڑھنے کا حکم دیتے ہیں۔ رکن شامی کے پاس جاؤ تو یہ دعا پڑھو، رکن یمانی کے پاس جاؤ تو یہ دعا پڑھو، حجر اسود کے پاس جاؤ تو یہ دعا پڑھو، ملتزم کے پاس جاؤ تو یہ دعا پڑھو، میزاب رحمت کے پاس جاؤ تو یہ دعا پڑھو۔ جب تم میزاب رحمت کے پاس جاؤ گے تو کون سی دعا پڑھو گے؟ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں، اللہم اظلنی تحت ظل عرشک یوم لا ظل الا ظلک ولا باقی الا وجہک واسقنی من حوض نبیک محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شربتا ہنیئتا لا ازمع بعدها ابدا۔ اے اللہ، اس دن ہمیں سایہ عطا فرما جس دن کوئی سایہ نہ ہوگا سوائے تیرے عرش کے، کوئی ذات نہیں بچے گی سوائے تیری ذات کے، اور اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض کوثر سے ایک ایسا جام عطا فرما دے کہ ایک مرتبہ پی لینے کے بعد کبھی پیاس نہ لگے۔ آپ بتاؤ، طواف کرنے والا بیٹھ کر طواف کرتا ہے کہ کھڑے ہو کر طواف کرتا ہے؟ جب کھڑے کھڑے طواف کرتے ہوئے میزاب رحمت کے پاس جائے گا اور حدیث کے مطابق یہ دعا پڑھے گا، اور اس دعا میں واسقنی من حوض نبی کا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی ہے، تو صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو نکال کر نہیں پڑھے گا بلکہ جتنا حدیث میں ہے وہ سب پڑھے گا۔ اور صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے ان سے پوچھو، عربی زبان میں نبی پر درود ہے، نبی پر سلام ہے۔ جب خانہ کعبہ میں کھڑے ہو کر نبی پر درود و سلام پڑھنا جائز ہے تو ہندوستان میں بھی کھڑے ہو کر نبی پر درود و سلام پڑھنا جائز ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مسلک اعلیٰ حضرت مفتی شمشاد احمد صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ بہت اچھا ہے۔ اس لیے میرے دوستوں، آپ کے جتنے معمولات ہیں، آپ کے جتنے عقائد ہیں، وہ سب کتاب و سنت سے ثابت ہے۔ معمولات اہل سنت کا کوئی عمل ایسا ہے ہی نہیں جس کے بارے میں کوئی انگلی اٹھا سکے اور ہم لوگ اس پر حدیث نہ پیش کر سکیں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ نے تمام عقائد اہل سنت